1988년도에 우리나라에 올림픽이 열렸죠. En el año 1988 estuvieron los Juegos Olímpicos en Corea. 88 올림픽 이렇게 많이 얘기합니다. Y se habla mucho de los Juegos Olímpicos del 88. 제가 영도에 87년도에 들어왔어요. Yo vine a Yeongdo en el año 그다음에 87 올림픽이 열린 거죠. y al año siguiente fueron los Juegos Olímpicos. 이 좁은 교회당에서 예배드리는데 수요일이었습니다. Era un templo muy pequeño y estábamos dando el culto del miércoles ahí. 이제 초창기 멤버인데 우리 김평지 권사님이 돌아가셨죠. Ya falleció la anciana Kim Pyeong-ching, era de las miembros pioneras. 젊은 여자를 한 데리고 온 거예요. Pero esta mujer trajo a una chica joven en 혼자서 la iglesia. 강의를 하고 있는 겁니다. Tenía una tienda allí abajo. 친척 결혼식을 갔는데 어머니가 이상한 소리를 했어요. Fue a la boda de unos parientes y la suegra decía algo extraño. 전라도에서 제일 유명한 점쟁인데 점을 치러 갔대요. Dice que era el adivino exorcista más famoso de la región de Jeongnam y fueron a hacer un exorcismo ahí. 그 딸이 죽는다는 거예요. Y le dijo que esa hija que tenía iba a morir ese año. 그러니까 어머니가 점쟁이를 믿으니까 걱정될 거 아닙니까? 딸 보고 얘기한 거예요. Entonces, como la madre se preocupaba evidentemente por eso, le dijo eso tal cual a la hija. 그 딸이 그 얘기를 들으니까 하나님 안 믿으니까 기분이 안 좋잖아요. 그 얘기 들으니까. Y pues como la hija no era creyente, por supuesto que al escuchar eso no se sintió para nada bien. 부산에 와서 이제 남편 보고 얘기한 거예요. Y vino a Pusan y le dijo eso a su esposo. 근데 이 남편이 왜 그러면 점을 전라도에서 치느냐 부산에서 치지. Y el hijo le dijo, ¿por qué se va a hacer un exorcismo hasta la región de Jeongnam en vez de hacerlo en Pusan? 부산에서 제일 유명하다고 하는 점쟁이를 찾아간 거예요. Y fueron a visitar al adivino más famoso de toda Pusan. 그런데 이상한 일이 같은 답이 나왔어요. Pero lo extraño es que salió la misma respuesta. 자, 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasa entonces? 아무리 점쟁이지만은 똑같이 나올 수가 있습니까? Por más que sean adivinos, ¿cómo pueden decir lo mismo exactamente? 그 여자가 사람 이상하게 된 거예요. Y esta mujer se volvió extraña. 그 분을 수요 예배 때 권사님이 데려온 겁니다. Y la diaconisa senior trajo a esta persona al culto del miércoles. 제가 한 이 얘기를 권사님이 제게 들려줬어요. Entonces, lo que yo estoy explicando ahora, la diaconisa senior me lo dijo a mí. 저는 확실하게 얘기했습니다. Y yo dije esto de manera muy segura. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. A los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. 그 앞에 보면 요한복음 1장 11절에 예수님께서 빛으로 오셨다. Y en el versículo 11, antes de eso, dice que el Señor Jesús vino como la luz del mundo. 그분은 그날 예수 그리스도를 알고 기도로 예수님을 영접했습니다. Esa persona en ese momento escuchó esto y aceptó al Señor Jesucristo en una oración. 온몸을 떨고 땀을 흘리더라고요. Temblaba y sudaba todo su cuerpo. 한 번은 초창기 때니까 이 영도예요. 한 번은 그 김금희 권사님 집에 성경 공부하려고 이제 팀들이 모이러 갔습니다. Era en los comienzos y estábamos en la casa de la diaconisa Kim para hacer un estudio bíblico. 여자 한 사람이 그 앞에 쪼그려 앉아 울고 있는 거예요. Había una chica joven que estaba sentada ahí llorando. 그래서 제가 같이 가는 사람 보고 한번 데리고 오라고 해요. Y le dije a una persona que venía junto conmigo, ve y trae a esa persona. 성경 공부하는데 왔어요. Y la trajeron al estudio bíblico. 그래도 똑같은 일이 벌어요. Aconteció lo mismo. 자, 이혼하지 않으면 남편이 죽는다. 점쟁이 그렇게 얘기한 거예요. Un adivino le decía que si no se divorciaba, su esposo iba a morir. 그날 그분은 그리스도 얘기를 듣고 구주로 영접했습니다. Esa persona en ese día aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. 두 사람 다 아직 빨빨 살아 있습니다. Las dos personas siguen aún muy vivas. 무슨 얘기냐? ¿Qué quiero decir? 우리는 복음 이렇게 예사라 생각하는데요. 그리스도를 아는 순간 운명이 뒤바뀌어요. Pensamos que el Evangelio es cualquier cosa, pero en el momento que conocemos a Cristo, nuestro destino cambia por completo. 저는 이걸 봤습니다. Yo he visto esto, 확인했어요. lo he confirmado. 저는 전도하지 않을 수가 없었어요. Yo no puedo dejar de evangelizar. 왜 그러냐? ¿Por qué? 우리나라가 대한민국이 만들어지고 난 뒤에 처음으로 대통령이
이승만 대통령입니다. Después de que el país ya se estableciera, el primer presidente que tuvo el país es el presidente Lee Sung-man. 그때 저는 어린 학생이었습니다. Yo era un estudiante joven en aquel tiempo. 그러니까 우리가 대한민국이 만들기 전부터 배경을 알고 있는 거예요. Entonces, quiere decir que él sabía correctamente el trasfondo de Corea antes de que se formara como una república. 약 500년 동안에 완전히 흑암의 운명 속에 갇혀 있어요. Quiere decir que nuestro país estaba completamente bajo la oscuridad. 일본에게만 당한 거 아닙니다. 각 나라에 당했어요. No sufrimos solamente por Japón, sino por diversos países sufrimos ya. 일본도 우리를 공격했습니다만 러시아, 중국, 강대국이 계속 공격했어요. Japón también, por supuesto, que nos invadió, pero China, Rusia y diversos países estuvieron atacando completamente a Corea. 말이 됩니까? 왕을 세울 때 중국 허락을 받았어요. E incluso, ¿tiene lógica esto? Al levantar y establecer los reyes tenían que pedir permiso a China. No tiene lógica 이게 eso. 우리나라였어요. Eso era Corea anteriormente. 너무나 무능이라고 하는 이상한 데 갇혀 있었어요. Estaban atrapados en una incompetencia que no tiene sentido. 왕이 다음에 세울 왕을 세자라고 안 합니까? 세자를 세우는데 중국 허락받아야 돼. Levantando el siguiente rey, el rey Seul, 역사에 보면 그랬잖아요. rey Secha que le llamaban, tenían que pedir permiso a China para establecer ese rey. 이러고 우리나라는 일본에 압제되다 6.25 터지고 그 시대에 우리는 살은 겁니다. Y después tuvimos la guerra contra Japón, después la guerra entre Corea del Norte y del Sur, y ahí es que sobrevivió el país. 많은 후대들과 학자들은 잘 모를 겁니다. Muchos jóvenes, incluso estudiosos, no sabrán esto. 그때 우리나라에 복음이 들어왔어요. Ahí es cuando entró el Evangelio en Corea. 그 이전에는 완전히 우상국가였어요. Antes era un país idólatra por completo. 그때 여러분 아시다시피 복음이 들어오면서 대학 세우고 병원 세우고 그런 거예요. Como saben bien, entrando el Evangelio es que se levantaron universidades y hospitales también después de eso. 그 연희대학을 세우고 세브란스 병원 세웠잖아요. 그게 합쳐서 연세 이렇게 합쳐진 거예요. Se estableció la Universidad de Yonsei y el Hospital Severance, entonces uniendo eso es Yonsei. 그때 임금이 고종 왕이었는데 우리나라 처음으로 고종 황제가 있는 방과 우리나라 온 선교사 알렌이라고 하는 의사 그분의 연결되는 전화가 처음으로 만들어집니다. Entonces, en ese momento fue la primera vez que el rey Gojong, que era el rey que estaba establecido en ese momento, y el misionero Allen pudieron conectar por primera vez por teléfono. Es cuando se estableció el teléfono en Corea. 근데 물론 벨이죠, 벨. Era Bell, por supuesto. 왕이 몸이 안 좋으면 벨 누르면 Era 의사가 오는 거예요. una llamada, era un timbre que podían llamar para que viniera el doctor, por supuesto. 다행스럽게 이승만 대통령이나 안창호 선생님이나 다 이런 분들이 기독교인이었어요. Y afortunadamente, el presidente An Sung-man y diferentes personas también eran cristianos. 우리나라 확 바뀐 겁니다. Cambió nuestro país por completo. 이 복음이 들어오면서요. 우리나라 빛이 확 비춰진 겁니다. Entrando el Evangelio es que resplandeció la luz aquí. 일반 사람은 잘 몰라요. La gente normal no sabe esto. 놀라운 지도자들이 싹 다 뭐 조만식 박사비서요. 싹 다 장로님이고 기독교. Podemos ver que personas importantes, ellos eran cristianos y algunos de ellos fueron ancianos también. 우리나라에 복음이 그냥 들어온 게 아니고요. 세계 선교할 만큼 지금 성장을. Pero el Evangelio no entró porque sí, sino es un país que se ha establecido como los pioneros para poder hacer las misiones mundiales. 우상에 찌들어 있는 우리 집안을 저는 봤어요. Yo he visto cómo mi familia, por causa de la idolatría, estaba destrozada por completo. 뭐 믿고 산다는 게 뭔지 몰라. 그냥 우상 숭배하고 돌 보고도 저라고 나무 보고도 저라고 이렇게 살았던. No sabían lo que era creer, pues miraban las piedras, los árboles y diferentes cosas y se reverenciaban para hacer idolatría a eso. 우리 가문에 복음이 들어오면서요. 가문을 바꿔. En mi familia entró el Evangelio y cambió la familia por completo, la línea familiar. 저는 어느 날 뭔가 모르게 힘이 드는 거예요. Yo un día, no sé qué ni cómo, pero me era difícil algo desde niño. 사는 게 힘이 들어요. Era difícil incluso vivir. 왜 그런지요? ¿Por qué? 어느 날 제가 복음을 알게 된 겁니다. Pero un día conocí el Evangelio 완전히 내 인생을 하나님 바꿔.
Y Dios cambió por completo mi vida. 오늘 본문을 여러분이 보시면서 중요한 것을 가지고 가셔야 됩니다. En el día de hoy, viendo este pasaje importante, tienen que llevarse algo muy importante. 첫째입니다. Primer punto. 예수 그리스도를 만남으로 무서운 운명이 뒤바뀌어요. Al encontrarnos con Cristo, el destino que daba tanto miedo cambia por completo. La gente no conoce esto. 저는 확실히 증거할 수 있어요. Se puede evidenciar esto de manera 스님에게도 segura. 확실히 증거할 수 있어요. Incluso a los monjes budistas les puedo evidenciar esto. 확실히 증거할 수 있어요. Puedo evidenciar esto incluso a cualquier religión que me encuentre con ellos. 하나님이 그 약속을 한 거예요. 구약. Dios en el Antiguo Testamento es lo que 구약 prometió. 신약이라는 약속이란 뜻이요. 그 약속을 한 거예요. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son promesas, es lo que prometió. 무서운 운명에서요. 바꿔버렸어요. De ese destino que daba tanto miedo nos libró por completo. 믿으셔야 됩니다. Deben de creerlo. 저는 고생하시는 우리 부모님과 우리 이웃의 어른들 봤어요. Yo vi a mis padres y a los adultos cómo sufrían mucho. 뭔가 모르지만은 제 마음속에 남는 게 있었어요. No sé qué era muy bien, pero hay algo que quedó en mi corazón ahí. 뭔지 모르겠지만 저 마음속에 이거는 아니다. No sé muy bien qué es, pero yo dije, esto no puede seguir así. 우리가 이래 사는 건 아니다라고 어릴 때. Nosotros no podemos vivir así, es lo que yo 우리 pensaba 집 desde 밑에 niño. 언덕에는요. 영어로 쓰인 깡통 가득 쌓여져 있어요. Entonces, donde yo vivía, en la villa que vivíamos, eran lugares que había latas escritas en 그렇기 inglés. 때문에 나이 많은 어른들이나 우리 정장로님 여러분 다 아실 겁니다. 우리가 외국의 원조를 받아 얻어먹은 거예요. Los que tengan mucha edad, el anciano que está aquí también lo sabrán, nosotros recibíamos donaciones de países extranjeros para comer. 영어가 있을 수밖에 없죠. 얻어먹으니까. Y pues obviamente las latas que teníamos de comida eran en inglés porque nos las daban 제 어릴 como 때 donativos. 마당에서 교회를 통해서 전 외국인 구제품 옷 입던 거 그거 나눠 입었어요. Y en la iglesia nos traían ropa usada que era donada y es lo que nos repartían para vestir. 저는 그걸 말하는 게 아닙니다. No me refiero a eso. 완전히 영적으로 어두운 가운데 있어요. Quiere decir que estábamos en oscuridad espiritual por 저는 completo. 어느 날 발견했어요. Pero yo un día descubrí esto. 성경을 보니까 사단이 12가지 전략으로 완전히 우리를 멸망시킨다는 걸 알았어요. Viendo la Biblia yo me di cuenta cómo Satanás nos arrastra hasta esos 12 problemas fundamentales del ser humano. Yo me sorprendí. 왜 그리스도인지. ¿Por qué es Cristo? 저는 알지도 모르고 그냥 다녔어요. Yo iba sin ni siquiera conocer eso. 어느 날 저는 왜 그리스도인지 확실하게 언약이 제가 오니까요. 제 운명이 뒤바뀌어요. Desde el día que yo entendí el por qué es Cristo, mi destino cambió por completo. 정말입니다. Es de verdad. 지금 여러분들은 저를 보고 목사님은 세계복음하는 전도자인가 보다 이렇게 이해하지만요. 저를 어릴 때부터 아는 사람들이 있습니다. Ustedes me ven ahora y dicen, el pastor es alguien que de verdad está siendo utilizado para hacer la evangelización del mundo, pero hay gente que me vieron desde niño. 저를 아는 사람들이 있다니까요. Hay gente que ya se ha ido al cielo, pero hay gente que me vio desde niño, de verdad. 그분들이 이구동성으로 지금 하는 얘기. Ellos dicen lo mismo ahora. 우리도 하나님을 믿어야 되겠다. A nosotros también debemos de creer en Dios, 우리 동네 entonces. 사람이 Gente de mi aldea, de mi barrio. 그러니까 우리도 예수 믿어야 되겠다. Ellos decían, de verdad, mis amigos, tenemos que creer en el Señor Jesús también. 좋은 집안인데 제가 결혼해 보니까 우리 처갓집이 안 믿어요. 아주 좋은 집안인데 나쁜 게 하나 딱인데 예수 안 믿어. Yo me casé y me di cuenta que la familia de mi esposa era muy buena familia, pero no creían en el Señor Jesús. 본래 보니까 우리말 뭐라 본래 좋은 분들이요. 그런데 예수를 안 믿어. Originalmente son buenas personas, pero no creían en el Señor Jesús para nada. 저는 전문이 전도 아닙니까? 처갓집만은 전도 안 했습니다. 왜냐? 보고 믿을 것이다. Entonces, yo soy un especialista del evangelismo, ¿verdad? Pero a la única familia que no evangelicé fue a la de mi esposa, porque ellos tenían que verlo para creer. 지금은 그 집안의 가족분들이 싹 다 예수 믿어요. Ahora toda la familia entera cree en el Señor Jesús. 그렇죠. ¿Es así o no? 하나님은요, 이 그리스도를 진짜 알면 우리 운명을 뒤집어. Los que creen en Cristo de verdad, Dios cambia el destino por completo. 우리의 신분을 바꿔버려. Cambia nuestra identidad. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Nos da la potestad de ser hijos de Dios. 그때부터 제가 권세를 사용한 겁니다. 왜냐? 권세가 있다는 거 알았어요. Desde ese momento, al entender que tengo autoridad, empecé a utilizar esa 그게 autoridad. 기도라는 걸 알았어요. Y luego ya supe que eso es la oración. 자, 기도 바로 알고 나니까 얼마나 행복하지. 뭐. Y después de conocer la oración correctamente, no se imaginan lo feliz que es. 기도하니까요. 많은 걸 회복할 수 있어요. Y conociendo la oración puedo restaurar muchas cosas. 보좌의 축복이 뭔지, 시공간 초월이 뭔지 알기 시작한 겁니다. Puedo entender lo que es trascender el tiempo y el espacio y el poder del trono celestial.
처음 있는 분들 걱정하지 마시고 여러분들이 이 축복을 회복해야 돼요. Los que crean por primera vez no se preocupen, deben de restaurar esto. 그리스도를 정말 만나는 순간에 두 번째 일이 벌어지는데 뭡니까? ¿Qué es lo segundo que acontece en el momento que nos encontramos con Jesucristo? 오늘의 운명이 뒤집어져. El destino del hoy cambia por completo. 오늘. Hoy. 과거 거는 물론 해결돼야 되고 오늘 것이 바뀌어버려. Por supuesto que el pasado tiene que ser solucionado, pero el hoy también se soluciona. 저는 6교회에서 오랜 기간에 부교육자를 했습니다. Yo por muchos años estuve como copastor y asistente de pastor en 6 iglesias diferentes. 제 느낌에 한 가지 온 게 있어요. Hubo una cosa que yo podía sentir ahí. 구원받은 이분들이 억울하게도 불신자와 사단이 만드는 운명에서 안 나온다는 걸 저는 알았어요. Da lástima, pero estas personas no pueden salir del destino y de las trampas que Satanás les está dando. 구원을 못 받은 사람 같으면 그 안에 있으면 되는데 구원받았으면서 그 안에 있으니까 이게 이중고통이에요. Los que no han recibido salvación pueden estar ahí, pero los que han recibido salvación tienen un doble sufrimiento por el contrario. 저는 그걸 절실하게 본 겁니다. Yo he visto eso fervientemente. 그래서 붙잡은 단어가 오직 복음으로 오직 전도만 해야 되겠구나. Por eso dije, tengo que tomar solo el evangelio y solo el evangelismo. 여러분들이 그냥 사람으로 보이지만은 아닙니다. 하나님이 세계의 복음화 때문에 부르신 겁니다. Ustedes lo ven como personas nada más, pero no es así, sino Dios les llamó para evangelizar el mundo. 오늘 본문 2절 8절에 나왔어요. En el versículo 2 y 8 del día de hoy aparece también. 뭐가 나왔습니까? ¿Qué aparece? 교회 다니는 사람들이 그 운명에서 못 빠져나온 것처럼 유대인들이 못 빠져나오고 있는 거예요. Como las personas que han creído a veces no caen, no salen del destino, vemos que los judíos no habían salido de 유대인들이 못 eso. 빠져나오고 있어요. Los judíos no habían salido de esto aún. 이 눈을 떼야 됩니다. Deben de abrir estos ojos. 우리가 시급하고 가장 무서운 과거 사단의 운명에 있었다. 그것은 나온 거예요. Estábamos en ese destino que era desesperado y completamente oscuro y hemos salido de eso. 그렇다면 오늘의 흑암 운명에서 빠져나와야 되는 겁니다. Por eso debemos de salir de la oscuridad también del día de hoy. 오늘 예수님이 비유들었어요. El Señor Jesús ponía una parábola en el día de hoy. ¿Qué parábola es? 많은 일꾼을 일을 시키는 포도원 주인이 있었다. Vemos que había el dueño de una viña que tenía muchos obreros para trabajar en esa viña. 그러니까 어떤 사람은 삼시에 불렀다. Pues como tenía mucho trabajo, a unos los llamó el día entero 대학은 한 데나리온 주기로 하고. y les iba a dar un denario al día de 그래도 pago. 일꾼이 모자라니까 또 밖에 나가 놀고 있는 사람 또 불렀는데 6시에 나가서 또 불렀다. Y dice que como vio gente que estaba sin hacer nada, salió a la hora tercera y llamó a otras personas también. 9시쯤 됐는데 또 불렀다. Y eran las 6 y las 9 y llamó otra vez a otras 어떤 personas. 사람은 11시쯤 됐는데 또 불렀다. Eran las 11, pero llamó a otras personas después también. 해가 지니까 그 돈을 줘야 되겠죠? Como ya se ponía el sol, tenían que pagarles el trabajo, ¿verdad? 똑같이 한 데나리온 줘. Y les dio exactamente igual un denario a cada uno. 아침에 온 사람에게도 한 데나리온. Los que vinieron desde la mañana pronto, un denario. 아까 조금 전에 불러와서 일한 사람 그 사람 보고도 한 데나리온. La persona que vino hace poco tiempo y trabajó poco le dio un denario igualmente. 그 얘기입니다. Es eso. 그러니까 앞에 일찍 온 사람이 불평하는 겁니다. Por eso los que vinieron pronto se quejaban. 아니 나는 아침부터 일하지 않았냐? Ah, yo no trabajé desde la mañana 저 temprano 사람 이제 오지 않았냐? y él acaba de venir. 근데 왜 똑같이 주느냐? ¿Y por qué le pagas lo mismo? 이게 질문이었습니다. Es la pregunta que 주인이 이렇게 hicieron. 대답했습니다. Pero el dueño le responde. 당신하고 나하고 약속이 한 데나리온 아니냐? ¿Tú y yo nos comprometimos a un denario al día o no? 안 했나? ¿Y te he dado lo que te prometí o no? ¿Qué hay de malo ahí? 지금 한 사람 한 데나리온 준다. 그건 내 마음이야. Que yo le dé un denario al que acaba de venir, eso es cosa mía, no te importa a ti. 난 당신하고 약속 어기지 않았어. Yo no he incumplido mi promesa contigo. 그 비유입니다. Es esa parábola. 이거는 일반 사람 알아듣지 못하는 얘기예요. La gente normal no es capaz de entender esto. 여러분이 30년을 믿었든지 1년을 믿었든지 예수 그리스도 믿으면 똑같이 구원을 받는 거예요. Crean 30 años o crean un solo año, si creen en el Señor Jesucristo exactamente de la misma manera van a recibir la salvación. 하나님의 자녀가 된 거라. Son hijos de Dios. 그래서 여러분은 보좌의 축복을 누릴 수 있어요. 그때부터 운명이 뒤집어지는 거예요. Por eso pueden disfrutar de las bendiciones del trono celestial y ahí cambia el destino. 저는 보좌의 축복이 뭔가를 어느 날 알게 됐어요. Yo un día entendí lo que son las bendiciones del trono celestial 예수님이 이 말씀하셨다는 것을 확인했어요. y confirmé
lo que el Señor Jesucristo dijo. 정확하게 말하면 예수님은 이 말씀만 하셨다는 걸 확인했어요. Concretamente hablando, confirmé cómo el Señor Jesucristo solamente habló de esto. 제일 처음에 가르칠 때도 천국이 너희 것입니다. Al principio, al enseñar, les dijo, el reino de los cielos es de 통하는 자 ustedes. 복이 있다. Bendecidos son los pobres de espíritu, 의에 줄이고 목마르고 핍박한 자 복이 있다. aquellos que son perseguidos y son sedientos son bendecidos. El reino de los cielos será de ellos. 예수님은 얘기요. Es lo que el Señor dijo. Es la bendición del trono que explicó. 주기도 가르칠 때도요. 하나님 나라 임하옵소서라고 기도해라. Al enseñar el Padre Nuestro les dijo, oren para que el reino de Dios sea establecido. 다른 거 기도 안 해도 된다. No hace falta que oren por nada más. 하나님이 다 아신다. Dios lo sabe todo. 너희는 그의 나라와 의를 구해라. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que el Señor Jesús dijo. 예수님이 직접 가셔서 말씀하셨어요. El Señor Jesús mismo fue y lo dijo. 많은 틀리게 믿는 자에게 말씀하셨습니다. A los incorrectos les dijo esto también. 성령 임하고 사단이 결박되어야 하나님의 나라 임하였느니라. Tiene que descender el Espíritu Santo y las fuerzas de la oscuridad ser quebrantadas para que el reino de Dios se establezca. Y el Señor Jesucristo resucitado dijo, 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가졌다. tengo todo el poder del cielo y de la tierra. 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께이겠다. Y siempre estaré junto con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Es así o no? 마가복음 10장 끝에 보면은 제자들이 두루 움직여 나가 말씀 전할 때 보좌에 앉은 주께서 역사하시다. Marcos 10, cuando los discípulos iban a predicar el Evangelio, dice que el Señor Jesucristo desde el trono celestial estaba obrando con poder sobre ellos. 마지막 감람원에서요 40일 동안 하나님 나라 일을 설명했다. Y al final, en el Monte de los Olivos, por 40 días explicó las obras del reino de Dios. 이 축복을 보게 된 거예요. ¿Vieron estas bendiciones? 그래서 저는 어느 날 저 혼자서 성경 속에 본 게 있습니다. Por eso yo un día a solas hay algo que vi en la Biblia. 이 보좌와 40일 El trono en los 40 días. 찾아낸 겁니다. Lo encontré. 찾아냈어요. Lo encontré. 마가다락방에서 오직 기도에 힘쓰는데 열흘 동안. En el aposento alto de Marcos estuvieron 10 días unánimes en 그 oración, 일은 뭐냐? que es el ministerio del Señor. 사도의 가르침을 받아 떡을 떼며 교제하며 오로지 기도에 힘써요. Estaban perseverando en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las 날마다 oraciones. 성전에서 집에서 Todos los días en los templos y en las 이걸 casas. 하나씩 하나씩 보기 시작한 겁니다. Empecé a ver cada 그러면서 바울이 cosa de estas una a una. Es lo que Pablo dijo después. 무시로 성령 안에서 기도해라. Orar sin cesar en el Espíritu. 24시 24 horas. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도해라. Regocijaos siempre. Orar sin cesar, les dijo. 이 말씀이 뭔지를 이해하게 된 겁니다. Empecé a entender lo que quiere decir esta palabra. 모든 가는 곳마다 아무런 능력도 없지만 하나님은 그 운명에서 뒤집는 역사를 Aunque no tengamos poder en cada lugar que vayamos, vemos como Dios cambia esas obras por completo. 여러분이 갖고 있습니다. 이걸 누리셔야 돼요. Ustedes tienen esto y deben de disfrutarlo. 여러분 가는 곳마다 흑암에 빠진 운명을 바꿔라. En cada lugar que vayan, cambien el destino de la oscuridad. 여러분 때문에 가문이 바뀔 겁니다. 속지 마세요. Por causa de ustedes, la línea familiar cambiará. No sean engañados. 교회 때문에 어려움 당하는 분들 속지 마세요. 여러분 때문에 교회의 흑암이 바뀔 겁니다. Los que tengan dificultad por la iglesia, no sean engañados. Por ustedes cambiará todo eso. 여러분 한 명이면 됩니다. Con uno de ustedes es suficiente. 아무리 집이 어두워도 등불 하나만 돼요. Por más que la casa esté oscura, con una sola lámpara es 여러분 suficiente. 집안이 아무리 캄캄해도 조그마한 전등 하나만 있어도 볼 수 있어요. Por más que sea oscura la casa, si tienen una sola vela, va a poder 흑암 resplandecer. 운명을 바꿔버리라. Cambien por completo la oscuridad. No pueden quedarse ahí. 그렇죠. 그 과거에 ¿Es así o no? 상처에 빠져 있으면 안 됩니다. 나와 버려야죠. No pueden quedarse más en las heridas del pasado. Deben de salir de eso. 예수님께서 지금 계속 가르치면 그걸 지금 보이는 겁니다. Entonces vemos la enseñanza del Señor Jesús continuamente. 그러면서 세 번째 걸 얘기했어요. Y les dice algo en tercer lugar, en el versículo 16. 이런 말씀을 하셨습니다. Dice esto. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es lo que el Señor Jesús dijo. 이거를 많은 목사님들이 어떻게 설명했냐면요. 오래 믿은 사람이 오히려 늦되고 나중에 믿은 사람이 더 먼저 된다. 이렇게 설명을 했어요. Hay muchos pastores que han explicado esto diciendo, no, los que han creído muchos años, pues no van a ser tan importantes y los que han creído después van a ser como personas que crean mejor. 그런 사람도 있겠죠. Sí, puede ser que alguna persona sea así. 있어요.
Habrá personas que crean después y 오래 sean, 믿는데 잘못 믿는 que 사람이 crean mejor. 있겠죠. Personas que han creído por mucho tiempo también. 그래 계속 그래 설교했기 때문에 나 어릴 때 그렇게 알아들었어요. Yo desde niño escuché ese tipo de sermones y pensaba que era así. 신학자들은 그렇게 설명한 사람이 없습니다. Pero los teólogos no explican esto así. 특히 매튜 헬리라고 하는 사람이 아주 정확한 해석을 했어요. Especialmente Matthew Hell, vemos que explicó esto muy concretamente. 이 말이 무슨 말이냐를 성경 증거를 대면서 설명을 했어요. Viendo las evidencias bíblicas, explicó qué quiere decir esto. 저는 그 말에 동의합니다. Yo estoy de acuerdo en lo que él dice. 같은 믿음이라고 생각해요. Pienso que es la misma fe. 뭐라고 설명했냐? ¿Qué explica? 너희들 지금 작은 자처럼 먼저 믿는 자로 이렇게 고생하지만은 나중에 믿게 되는 어마어마한 일들이 일어나게 될 것이라. Ustedes, aunque crean mucho tiempo y parece que sea algo pequeño, verán las grandes obras que vendrán después. 너희들은 먼저 믿고 작은 자처럼 보이지만 나중에 여러분 후대들은 큰 역사를 너희보다 더 큰 역사를 이룰 것이라. Ustedes han creído ahora y parece que sea algo pequeño, pero las siguientes generaciones levantarán obras mayores a las que tenían ustedes antes. 매튜 헬이라는 신학자의 해석인데 저는 그게 맞다고 봅니다. Matthew Hell, yo vi esta explicación de él y yo pienso que es 먼저 믿은 correcto. 너희들이 지금은 아무렇게 작은 것처럼 보이지만은 나중에 더 큰 역사를 세계복음을 이룰 것이다. Ustedes que han creído ahora parece algo muy pequeño, pero sin embargo a través de ustedes se levantará la evangelización del mundo después. 이 능력이 너희 후대와 이방인과 세계에 전달될 것이다. Y este evangelio, estas respuestas, se transmitirá a la siguiente generación y a todas las naciones. Yo pienso que es verdad. 그래서 이 말은 무슨 말입니까? Por eso, ¿qué quiere decir esto? 나중 된장 뭐냐 이 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir los que serán postreros? 여러분 이후의 역사는 미래의 운명을 완전히 바꿀 것이다. Quiere decir que las obras de la oscuridad y del futuro cambiarán por completo. 여러분이 그런 성전을 지어야 돼요. Ustedes deben de establecer ese templo. ¿Es así o no? 불신자들도요. 몇백 년을 통해서 우상신전 지은 데도 있어요. Incluso los no creyentes, ellos pasan cientos de años construyendo templos idólatras. 더 중요한 거는 우리는 지금 우리나라와 전 세계 이런 미래 재앙시대 옵니다. 그걸 바꿀 거다. Lo más importante es que en el país y en el mundo vienen épocas de desastres. Es cambiar eso. 확실한 준비해야 됩니다. Hay que prepararse de manera segura. 그렇죠. 확실한 준비해야 돼요. ¿Es así o no? Hay que prepararse de una manera segura. 많은 분들이 잘 이해 못할 수 있습니다만 지금 우리 본부에서 뭐 하고 있는 거 보세요. 확실한 미래 재앙을 바꾸겠다. Mucha gente a lo mejor no está entendiendo esto, pero ¿qué hacemos desde la sede principal? Estamos cambiando ese futuro ahora para parar los desastres y calamidades. 4차 산업시대 오면 정신병자 더 많을 겁니다. Cuando venga la cuarta industria vendrán mayores problemas mentales. ¿Qué van a hacer? Hay que cambiarlo. 여러분이 필요합니다. Es necesario. 렘넌트 필요합니다. Ustedes y los remanentes 4차 son 산업시대 necesarios. 오면 많은 일들이 벌어질 겁니다. Cuando venga esta cuarta industria, 이제 habrán muchos 은행거래보다 cambios. 암호로 가지고는 이런 거래가 더 많아질 겁니다. Ya no se utilizarán tanto los bancos, sino habrá un sistema con un código secreto de dinero para poder utilizar. 은행 찾아가서 흥건부리하는 것보다는 블록체인을 많이 사용할 겁니다. En vez de ir a los bancos y usar el dinero, utilizarán el sistema de 이런 blockchain. 시대 와요. Vendrá esta época. 이제는 물건 사러 가지가 않습니다. 이제는 주문하면 갖다 주는 인구로 다 바뀔 겁니다. Y cambiará porque ya no iremos a comprar productos a los establecimientos, sino nos los traerán a la casa directamente, 이걸 en 알고 paquetería. 의사들도 대비하고 있습니다. 병원에 안 가도 되는 이런 치료가 일어나게 될 겁니다. Los doctores tienen que prepararse porque habrá un sistema de tratamientos y sanidad que no haga falta ir al hospital. 고도입니다. Y no es algo que pasará después de muchos años, sino es 옛날하고 inmediato. 지금 하다는 속도 좀 빨라진 거지. 금방 옵니다. Vemos que las cosas ya están con más rapidez, son más 더 큰 재앙들이 pronto lo que acontecerán. Entonces, ahí acontecerán mayores desastres. 코로나는 우리에게 주는 굉장한 사인이 큰 겁니다. Por eso el COVID es una gran señal para 앞으로 nosotros. 이상한 질병이 계속될 수도 있습니다. Puede ser que cosas extrañas acontezcan en 쉽게 adelante. 말하면 많은 흑암과 재앙이 덮게 될 것인데 미래 운명을 뒤바꾸라는 거야. Mucha oscuridad y desastres vendrán en adelante, pero quiere decir que cambien todo eso. 예수님이 아시고 Y el Señor Jesús lo sabe. 얼마 있지 않으면 이스라엘 나라 없어질 거 아닙니까? 예수님께서 아시고. Después de poco tiempo Israel iba a desaparecer, por eso el Señor Jesús lo sabía. 그러고 난 뒤에 로마가 이스라엘이 무너지고 난 뒤에 10년도 안 돼서 로마의 폼페이는 폭발합니다. Después de que Israel se derrumbara por completo, 10 años después, el volcán de Pompeya en Roma estalló. 예수님이 다 아시고 El Señor Jesús lo sabía todo. 땅끝까지 가서 증인이 되는.
Vayan hasta el fin del mundo para ser 모든 testigos. 족속 제자 삼아라. Vayan a hacer discípulos a todas las naciones. 쉽게 말하면 보좌의 능력으로 너와 함께 하겠다. Simplemente hablando, es con el poder del trono celestial estoy junto 이걸 contigo. 오늘 언약 딱 잡으셔야 돼요. Hoy deben de tomar este pacto. 우리 가문과 나라와 나의 과거 운명을 그리스도로 뒤바꾸는 거다. Es cambiar mediante Cristo mi vida, 더 mi 중요한 familia y todo mi 우리 trasfondo. 앞에는 ¿Qué es? 많은 문제들이 있을 수 있습니다. Pueden haber muchos problemas frente a nosotros. 우리는 가는 곳에 뭐 교회 안에도 많은 문제 있을 수 있습니다. En cualquier lugar que vayamos, e incluso en la iglesia, pueden haber muchos problemas también. 사단이 장난치는 운명 속에 있지 말고 바꿔버려라. No estén en el lugar donde Satanás juega con ustedes, sino cambien el 더 destino. 중요한 게 뭡니까? ¿Qué es lo más importante? 미래. El futuro. 앞으로 굉장히 위기 시대 옵니다. 바꾸라. Vendrá una época de crisis muy grave. Cambien eso. 이 언약만 잡으면 하나님이 하십니다. Aunque solo tomen este pacto, Dios será quien obre. 저는 어느 날 선교 지역에 집회를 갔는데 아주 똑똑한 선교사 부부를 만났어요. Fui una vez a hacer una conferencia de evangelismo misionera al extranjero y me encontré con un matrimonio misionero muy inteligente. 제가 이런 말을 했어요. Por eso yo les dije esto. 그분들은 희망이 보이길래 그런 말을 했어요. Porque vi que tienen esperanza y les dije algo. 여기에 세계복음하는 본부로 만들어라. Hagan este lugar que sea la sede principal para hacer la evangelización del 한국 돈 mundo. 받지 마라. No reciban la ayuda de 그 Corea 정도 ya. 해라. Háganlo hasta ese punto. 이랬더니 그 부인이 더 사역을 잘해요. 우리 이 교회에 합숙훈련 받으러 왔어요. Entonces, la esposa hacía mejor el ministerio. Ella vino aquí a hacer un entrenamiento. 합숙훈련 받으러 오더니 면담 신청을 해서 그때 제가 있는 병이 2층이었는데 여기 면담을 하러 왔어요. Vino a hacer aquí el entrenamiento y se entrevistó conmigo. Estaba en el segundo piso y vino a recibir el entrenamiento aquí. 그래도 목사님이 그렇게 말씀하시면 우리 선교 지역에 그것도 도움받아 사는데 어떻게 할 수 있습니까? 라고 물어요. Pero si nos ayudan, podemos pues ayudar mejor al campo de misiones. Pero ¿cómo tenemos que hacer esto? Me preguntaba. 그거는 누구나 도움 받아야 되고 도움 주는 건 도움이 아니고 헌금이고 다 그렇게 하는 거다. Eso no es una ayuda. Cualquier persona pues ayuda y es una ofrenda que les están dando nada más. 내가 당신들에게 얘기한 건 그 얘기 아니다. Lo que yo me refiero para ustedes no es eso. 그래, 당신들 보니까 뭔가 능력이 있다. 하나님 능력을 아는 것 같다. Por lo que yo veo, pienso que ustedes entienden lo que es el poder de Dios. 제대로 세계 성경 해봐라. Hagan las verdaderas misiones mundiales. 그런데 조금 이렇게 눈빛을 보니까 못 알아들은 것 같아요. Y me di cuenta que prácticamente no lo entendieron. 그래서 제가 이렇게 얘기했습니다. Por eso yo le dije esto. 내가 만약에 그 자리에 있는 선교사라면 저는 도움을 받지 않겠습니다. Si yo fuera el misionero, no recibiría ayuda. Yo no lo haría. 거기서 키웁니다. Lo prepararía ahí 여기서 응답받게 만듭니다. y les haría recibir respuestas ahí. 치유해서 운명을 뒤집는 자로 바꿉니다. Entonces ahí es donde se cambiaría el destino por completo. 이들이 세계 선교하게 될 겁니다. Y ahí es donde se harán las misiones mundiales. 87년에 이동리 우리 교회에서 내가 제일 먼저 한 일이 뭔지 압니까? ¿Saben lo que hice en el primer momento al estar en el año 87 aquí? 제일 먼저 한 일이요. Lo primero que hice nada más estar. 우리 장로님 보고 한 얘기죠. Es lo que le dije a los ancianos. 그 노예 차로를 보니까 우리 교회가 개척교회라고 상납금을 제일 작게 먹이 나더라고요. Vi los documentos de la fraternidad de pastores y era la que menos pagaba 해야 됩니다. la cuota mensual a la asamblea. Y dije, tenemos que pagar los que más. 더 하겠다고 해서 더 많이. Le dije, diles que vamos a pagar los que 노예가 más. 잘될 거 아니에요. Y así funcionará mejor la asamblea de pastores. 그런데 가만히 나를 보는 눈이요. 좀 이해가 안 된다는 눈으로 쳐다볼 것 Y 같아요. me miraba con una cara diciendo, no te entiendo para nada lo que me estás diciendo. 왜 그런지 아십니까? ¿Saben por qué? 우리의 모든 과거 운명을 바꿔버려야 돼요. Tenemos que cambiar nuestro pasado y destino por completo. Hay que cambiarlo hoy. 그렇죠. ¿Es así o no? 그거 지금 제가 작업합니다. 과거 운명 뒤바꿔버려야 돼요. Es eso, tenemos que verlo y cambiar por completo eso. 오늘 그 일꾼들 불러다가 그 비유는 굉장한 비유입니다. Hoy, llamando a esos obreros, vemos que esta parábola es algo muy, muy 천국에 importante. 관한 얘기입니다. Es una parábola concerniente al reino celestial. 그래서 한 가지 일만 했습니다. 부교육자 시절은 제가 뭐 했냐? Por eso yo solamente hice una cosa. ¿Qué hice cuando era copastor? 많은 신자들이 엉뚱한 걸로 시간 보내고 상처받고 병들어 죽어요. Mucha gente está empleando su tiempo en cosas que no valen para nada, están enfermando y están muriendo.
그래서 무교기선이 뭐냐면 그 안에 사명자들이 있더라고. 이 사람들 찾아내 우리가 전도하자. Por eso hay obreros de verdad ahí, entonces fuimos a buscar a esas personas nada más. 그것만 가지고도 하나님은 역사하셔. Aunque solamente sea con eso, Dios 여러분 obra. 아시다시피 여러분이 얼마만큼 중요한 세계모험을 하고 계시냐면 우리가 처음에 모일 때 몇 명 안 모였다니까요. 그렇잖아요. ¿Hasta qué punto estamos haciendo la evangelización del mundo? Al principio éramos una cifra muy pequeña de personas. 물론 하나님이 하신 거지만은 지금 여러분이 그 시작한 그 기도가 지금 전 세계 말이요. 얼마나 많은 렘넌트들이 있는지 몰라요. Por supuesto que es Dios quien lo ha hecho, pero las oraciones que ustedes han hecho no se imaginan los grandes remanentes que han levantado. Hay muchos remanentes que se están levantando ahora. 그렇다면 우리는 미래 운명 바꿀 준비를 하는 거죠. Por eso tenemos que prepararnos para cambiar el futuro y el destino por completo. 그냥 딱 잡으세요. Tomen el pacto. 그때부터 하나님이 역사하셔. Desde ese momento es que Dios va a obrar. 오늘도 이번 주간도 최고의 날이 되기를 주 예수 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que hoy y esta semana sea el mejor día. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님, 우리의 구원을 하나님이 주셨음을 감사드립니다. Dios, te damos gracias porque nos has dado nuestra salvación. 과거와 오늘과 그 운명에서 벗어나게 해주옵소서. Que podamos salir del pasado y el destino y el hoy. 미래의 운명을 바꾸는 주역이 되게 Que 해주옵소서. seamos también los protagonistas que cambien por completamente el hoy. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.